Sino na may jowa dyan? Sino may kad... si Marcel, lumulubo. Batak na batak pa, no? Wala, grabe. Nakakatakot pa, nakaka-nervous yung katawan mo, par. Nakakanganig, grabe yung, yung abs, par, yung abs. Kita mo na nga yung abs, par. Lubong-lubo yung abs, bumabakat yung abs, malupit ka talaga, par. Ayos yan, par, no? Ilan na yung chicks mo, par? Ilan na chicks? 5? Grabe ka, par, 5 yung, 5? 5. Okay, 5. Mali pala ako. Mali pala yung 5, par. Yung tama, 5, par. Patingin ulit ng muscle, par. Yung muscle. Ayun, kita. Grabe. Lumalabas yung muscle, grabe. Ang lakas. Kaway. Yun. Okay, mga gwapo. Ayan, tropa. Okay. Ayun. Wag lang maingay dyan, Wag maingay, Pwede maglaro, pero di pwedeng maingay,